अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमाअत सोम के बाब सोम का सबक नंबर 2 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत व अमानत और हुस्न मामलात को पढ़ेंगे और अच्छे से इस लेसन की वजाहत करेंगे, जानेंगे सदाकत किसे कहते हैं, अमानत किसे कहते हैं और हुस्न मामूलात क्या होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। सदाकत, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। सदाकत कहते हैं सच्चाई को, यानी सच बोलने को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब भी था सादिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और दूसरों को भी सच बोलने की तालीम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कौन थे? काफिर थे। वो भी इस बात का इकरार करते थे कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक यानी सच्चा के लक़ब से पुकारते थे। आपका लक़ब था सादिक। सदाकत का मफ़हूम, सदाकत के मानी है सच्चाई। इसका मतलब है कि जो बात जैसी हो उसको उसी तरह बयान किया जाए, उसमें अपनी तरफ से कोई बात ऐड ना की जाए। मक्का मुकरमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने लोगों को इस्लाम की दावत देने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सुफ़ा नामी पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए और लोगों को इकट्ठा करके फरमाया कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर मक्का मुकरमा पर हमला के लिए आ रहा है तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? इस पर सबने एक ही जवाब दिया, हम ज़रूर मान लेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, उनको मक्का मुकरमा के काफिरों को भी इतना आप पर यकीन था कि आपके मुंह से निकले हुए हर लफ्ज़ पर वो यकीन रखते थे और वो इस बात का भी यकीन रखते थे कि आप सच बोलते हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते। ईमानतदारी, ईमानतदारी किसे कहते हैं? पढ़ लेते हैं। इमानत का मफहूम, इमानत का मतलब है कि अगर कोई शख्स हमारे पास कोई चीज़ रखवाए तो उसको उसी हालत में वापस की जाए और अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक तरह से निभाना भी अमानत कहलाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चीज़ अमानत के तौर पर है तो हमें चाहिए कि हम उसकी इस तरह हिफाजत करें कि वो हमारी चीज़ ही नहीं है, जिसकी है हमने उसको सेम वैसे ही लौटानी है, उसको हम इस्तेमाल ना करें। अमानतदारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत दयानत की वजह से मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के लक़ब से पुकारते थे। ठीक है, सादिक होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमानतदार होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन पुकारते थे। मक्का मुकरमा के लोग अपनी कीमती चीज़ें बतौर अमानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहिफाजत वापस करते थे। हिजरत मदीना की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की अमानतें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द की और फरमाया कि अमानतें उनके मालिकों को वापस करके हमारे पास आ जाना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जा रहे थे तो आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिर्फ इसलिए वहाँ रोका कि मक्का वालों की अमानतें आपके पास थी। तो हज़रत अली को फरमाया कि तुम मक्का वालों की अमानतें उनको लौटाकर हमारे पास आ जाना। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में अमानतदारी नहीं वो सच्चा साहिब ईमान नहीं हो सकता। इस हदीस से हमें पता चलता है जो शख्स ईमानतदार नहीं वो साहिब ईमान नहीं। ईमानतदारी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मोमिनों की सिफात में से एक करार दिया है, यानी जितनी भी मोमिनों की सिफात है उनमें से एक सिफत है ईमानतदार होना। सदाकत व अमानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला सिफात में से हैं, यानी जितनी भी आपकी खूबियाँ थी उनमें जो आला खूबियाँ थी उनमें से दो खूबियाँ ये हैं, एक आप सादिक थे, दूसरा आप अमीन थे।
اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ حسن معاملات یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم لین دین کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کرنا۔ روزمرہ معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں قسمیں کھا کر، ناپ تول میں کمی کر کے، جھوٹ بول کر اور ملاوٹ کر کے مال فروخت کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے کتنے کاموں سے منع فرمایا تجارت میں؟ نمبر 1 قسم کھانا، نمبر 2 ناپ تول میں کمی کرنا، نمبر 3 جھوٹ بولنا یعنی جو خوبی اس چیز میں نہیں ہے اس کو بیان کرنا، اور ملاوٹ کرنا۔ یہ چیزیں کر کے اگر تم مال کو بیچو گے تو وہ جائز نہیں ہے، اس کام سے ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں حسن معاملات کے خلاف ہیں۔ حسن معاملات کیا ہے؟ زندگی کے تمام معاملات کو سچائی اور دیانتداری سے سر انجام دینا حسن معاملات کہلاتا ہے۔ فرمان الہی اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، سورۃ الانعام آیت نمبر 152۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا، وہ غلہ اوپر سے خشک لیکن اندر سے گیلا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث 1315۔ اسلام نے تجارت ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملات میں دیانتداری کی تاکید فرمائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور خیانت داری کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، یعنی جتنا ہم جھوٹ بولیں گے، جتنی خیانت کریں گے، ہمارا معاشرہ اتنا ہی تباہ و برباد ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صداقت اور امانت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے ہیں، ان پر عمل کریں تاکہ ہم معاشرے میں امن اور سکون کی زندگی گزار سکیں اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ ایک تو ان کاموں پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، دوسرا ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے اچھے سے وضاحت کی۔ اس میں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب